فاطمة بنت موسى قاضي مجتهد مع مع المرمان آغا سيد حسن نصر الله سيد هاشم سيف الدين إبراهيم رئيسي حاج قاسم سليماني أموات حاضرين وأموات الصاحب نظر خصوصا غلام حسن الناو بيم يا أموات أصحاب وزير بيم أمكان فاضل وجب حضورنس آقا صاحبان مرمان مولى صاحبان مرمان ذاكر مرمان قربة إلى الله فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد كذلك الله ربي وربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والعالمين والأطهار تعالى بيننا وبين الخيرات إنك تجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين مجد الشهود استغفرك صانعين الجيل الحاجات والله استغفرك وعلى شكست جناب زهرا سلام الله على الشفيع رحم جلال سيدنا عن شفاعة نبي قدر فالشيخ مجلس من فاتح فاطمة زهرا سلام الله على عزت وعاذور يا بكر صار الأنوار نستغفر نسكاب القلوب قسمك كبير فاطمة زهرا سلام الله على الأرتاس موضوع
Youth mar
Garson anam bab kay Gayet salam kormi irşad mobi risalatım bu Dokunam ya Zahra Menati रिवायत कराम फरमो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुआ के आनगर में बाब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाफ़ु कहाम बुखार कहाम उसमें निस्बाब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोइत कादर मजनब शहर यमन मज़कूफ के तौर साम दिल में निस्बाब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोइत कादर मजनब जस्म तमसात जिसम से बज़ौजा बजत आय साल सलीम और गुजार इस्लाम सुनगार Yahut Peygamber Efendimiz babasının doyu nazmine asper, kabin kâlı geçip karım Efendimiz babasının doyu nazmine asper, nazar tepki var, uçunun davan tepki var, sonraki Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Farman dokunmaz alayka selam ya hayrul anam dokunmaz alayka dokunmaz alayka selam ya hayrul anam dokunmaz alayka Father
عليك السلام يا خير الأنام دق مسألة शायद दादा से फायदा मिल सकता है पता है तुम्हें दाई शिकस्त ये तक दो तरह के बैठे बस बीमार बच्चा शुक्र बार ने बोलो ये में आने का उस फायदा में ज़्यादा उस दवा ये में आने का बीमार सिमा मुस्लिम दवा फरमा दुक्मस अलैका सलाम या खैरुल अनाम दुक्मस When you go
Pruțunam cărit salam, moatar mego mașam, pruțunam cărit when you go
तत आ हजरतस या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू इजाजत दी बड़ी गसत या हमने चाहत तर शामिल सलाम कर मजलूम करबला इमाम हुसैन तात या हमने चाहत तर शामिल फरमान ताम अमीर अल मोमिनीन रसूल सुदगान निशीन ताम अमीर इजाजत लब कदर मंजिलत मित चाहे फरमाए तुम नबिया
طامت الليل طنويت بدر سروري جناقي يمكن على البار مال الزور صح ولا صح يمن سوا salvat sozdu gari gari ونبغى موضوع زي كده وطهرهم تطهيرا وطهرهم تطهيرا بعدين رحمت صلوات صوتك وطهرهم تطهيرا زي كده ما يريد الله ليذهب عنكم وليس عنكم البيت ويطهركم عرض کران جبریل امین علیہ السلام خدای پرو خطر آسمان سکن امی مقدس نور چه یم کم چه کتاب است مطاب از وجههم اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبابها وبنوها صلوات شاید از دماغ اسمزی سوچان جبریل امین علیہ السلام قال कि अगर इक्याज का रोज बताओ फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वसल्लम न कि अतबाफ इसमें जुट जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब आस قال कि आज तरफ जिब्रील क्या जो शश पंजस में क्या जो सोचा तजब बस में क्या जो ये घर चीवान अति पर जनाब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोच अरशस पर चीवान पर जनाब फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला अर्ज कर खुदाया बुत करक सलाम पैगाम निमक चो zaman çizip peki koçu koydu mahmalani Cebrail oldu अर्ज कर हजरत
يونس إجازات حضرت بكلمات عقل كله خوشي بران مالك التقدير تطهير آيه سوز شلو تحقیق خدا شاه عالم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول حاصلو یتسان سمنسکر شاه عالم اکرم یا رسول یتسان سمنسکر شاه عالم یا رسول یتسان سمنسکر Sign summon us, guys. Талажмани вхавасилу, ятсани самнаскя.
अर्ज कर शाह आलम या रसूल Yatsan sanaskar अर्ज कर शाह आलम या रसूल Yatsan sanaskar Kasam ke ya Hazret sallallahu aleyhi ve sellem rahmet yüce meclis hanımın muvazzuyu koşdilo ya Ali Zuru Beyman. Oradayım pirim Kasam ke ya Hazret sallallahu aleyhi ve sellem rahmet yüce meclis Ya Ali Zuru Yaman meclis sanıktı muhafiler saman son şia Yaman meclis sanıktı muhafiler son şia يهدي اسمع اليقين क्या कैसे किताब सपना सपना नज़ूल रहमत बरकत नियामत खुदा का balımnak vakti doğdu şadi gama İmam Hüseyin'in bereketi müşkilo beyhan sapını
وقت دادی Beyhan sapını Beyhan sapını Sekimin barakatı Beyhan sapını Beyhan sapını Beyhan sapını Beyhan sapını Balımlar vakti doydu Hazret Abbas'ın yanı kulyanı fikri marikatı Beyhan sapını
يسقط مركزي نجاة مزيد بركة رحمتك المغرب مغرب أيام التمر محشر سكات
الزهراء فاطمة الزهراء بابا سي باطن الشريف كست البهراء فاطمة الزهراء فاطمة الشريف أما بانو أما بانو بانو بتيجو
شوري هكذا بالرسمة أما جناب زارك مرجوان وعلى
Israel 4. Cara, muito bom!